بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وزن کو کیسے کم کیا جائے۔ تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لیڈیز میں خاص طور پر اور مردوں میں بھی ایک ٹینڈنسی ہے کہ وزن بڑھتا جا رہا ہے، موٹاپا بڑھ رہا ہے، اور کوشش جو کرتے ہیں اگر وزن کم کرنے کی تو وہ رہ گاں جاتی ہے۔ چند دن کے لیے وزن اگر کم ہوتا ہے تو پھر اتنا کچھ دنوں کے بعد تھوڑی سی لاپرواہی کرنے سے وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہزار کوششوں کے باوجود موٹاپے کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کئی قسم کے ٹوٹکے کوششیں جو بھی کی جاتی ہیں وہ رہ گاں جاتی ہیں، اور اکثر جو لیڈیز ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہو کر مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں، مثلا شوگر کا مرض، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، یہ ساری چیزیں موٹاپے کی وجہ سے پھر اس مصیبت کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں۔ تو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے، وزن کو بہتر مینیج کرنے کے لیے، وزن کو کم کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بہت سمپل ہیں۔ اگر ان کو ہم مد نظر رکھیں گے اور اپنی خوراک میں، اپنی ڈیلی لائف میں تبدیلی لائیں گے تو یہ ساری چیزیں بآسانی مینیج ہو سکتی ہیں۔ مثلا سب سے بڑی بات، اہم بات یہ ہے کہ ہم چیز جو کھاتے ہیں اس کی جو کیلورک انٹیک ہے، ہمارا جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ہم دیکھنا ہے کہ ان کی کیلورک ویلیو کیا ہے۔ مثلا ہم کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں، پروٹین کھا رہے ہیں یا فیٹ کھا رہے ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں خوراک میں، اور اس کے علاوہ پھر وٹامنز وغیرہ ہیں وہ تو مختلف چیزوں میں مل جاتے ہیں ہمیں۔ تو تین اجزاء ہیں، ایک ہے نشاستہ دار چیزیں، دوسرا ہے چکنائی والی چیزیں، تیسرے نمبر پہ ہے پروٹینز۔ تو یہ ہم عام طور پر خوراک میں لیتے ہیں۔ تو اس کو ان کا بیلنس اور اس خوراک کا جو بیلنس ہے وہ ہمارے موٹاپے کو کم کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو موٹاپے کو بڑھانے والی چیزیں ہیں وہ ہے نشاستہ دار چیزیں، جس میں سب سے اہم ہم آٹا جو استعمال کرتے ہیں، روٹی کی صورت میں آٹا استعمال کرتے ہیں یا چاول استعمال کرتے ہیں، آٹا اور چاول یہ ہے نشاستہ دار چیزیں جو ہم بہت زیادہ مقدار میں کھا جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے چکنائی والی چیزیں، وہ گھی کا استعمال۔ گھی کا استعمال بھی ہم ٹیسٹ کی خاطر، ذائقے کی خاطر بے دریغ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی پھر موٹاپے میں ہمارا اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری خوراک کا جو اجزاء میں سے ہے وہ ہے پروٹین، لحمیات۔ پروٹین جو ہے وہ گوشت وغیرہ میں ہمیں ملتے ہیں، اور دالوں میں مل جاتے ہیں، مختلف اور بھی چیزیں ہیں جس میں ہمیں پروٹین ملتے ہیں، لیکن ہم پروٹین کی مقدار اتنا زیادہ لینے کے عادی نہیں ہوتے۔ ہماری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھی والی، تیل کی تلی چیزیں، گھی والی چیزیں پکی ہوئی، پلس اور روٹیاں جو ہے وہ 2 3 دن 4 مرد 3 کھا جاتے ہیں، بعض اوقات لیڈیز بھی 1 2 روٹیاں اگر 2 3 ٹائم کھا لیتی ہیں، تو پھر اس سے وزن کیسے کم ہوگا؟ تو ان چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو ہماری ویٹ جو ہے ہمارا کنٹرول میں آئے گا، اس کو ہم کم بھی کر سکیں گے، موٹاپے کو بھی کنٹرول کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم آٹا کھانا چھوڑ دیں یا کم کر دیں۔ آٹا چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کہ آٹا کیسے چھوڑیں؟ دیکھیں، ہم نے تو کاربوہائیڈریٹ کھانے ہیں نا، آٹا کھانا ضروری نہیں ہے۔ کاربوہائیڈریٹ ہمیں ہر چیز میں مل جاتے ہیں، پھلوں میں ملتے ہیں، سلاد میں ملتے ہیں، سبزیوں میں اس کی خاصی مقدار موجود ہے۔ اگر ہم سبزیاں کھاتے ہیں، سلاد کھاتے ہیں، ان کو بوائل کر کے استعمال کرتے ہیں، اور مختلف چیزیں اس طرح کی جو ہم لیتے ہیں، تو اس میں خاصی مقدار کاربوہائیڈریٹ کی ہے جو ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے۔ اگر ہمیں روٹی کھانے کا چسکا ہے بھی صحیح، تو اس میں تھوڑا سا آپ اس کو، آٹے کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا آٹے کی بجائے آپ بیسن کا استعمال کر لیں، جو کے آٹا کا استعمال کر لیں، اور اس میں ہول آٹا ہو، چھانا ہوا نہ ہو، اور اس کو جب آپ استعمال کریں گے، جو کے آٹے کو یا آپ باجرے کے آٹے کو یا آپ بیسن کو، اس کی مقدار بھی کم کر دیں۔
ताकि आपका जो क्रेज़ है रोटी खाने का वो भी चलो उसकी सेटिस्फेक्शन भी थोड़ी बहुत होती रहे। हल्की सी छोटी चपाती बनाएं, बेसन की, बाजरा की या जौ के आटे की, और छना हुआ ना हो, उसको आप बनाएं। प्लस आप जो है प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रोटीन में आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन उसको फिर आप घी में ना तलें, घी में ना भूनें, उसको आप ग्रिल करें, उसको आप ग्रिल करके इस्तेमाल करें। उसको अगर बॉयल करते हैं तो उसमें आप मसाले वसाले मिला लें, उसकी अच्छी से टेस्टी बना लें उसको, तो आप उसकी जो बोटियां हैं और उसका जो गोश्त है वो आप उस रोटी के साथ खाएं, या डायरेक्ट भी आप खाली भी खा सकते हैं। रोटी जो आपकी एक चपाती छोटी बनाई है आपने बेसन की या इसकी, उसके साथ आप जब 2-4 बोटियां 5 खाएंगे तो साथ सलाद होगा या फ्रूट होंगे, तो आपकी भूख मिट जाएगी, आप सेटिस्फाई होकर खा लें। और उसके बाद आपकी ये रूटीन आप 2-3 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर आपकी ये रूटीन बन जाएगी और आटे की मिकदार आपकी छूट जाएगी। और इसी तरह इसके घी की मिकदार आप जब इसी टेस्ट बनाएं, ग्रिल करें, लेकिन घी की मिकदार भी इसमें कम हो जाएगी। तो 2 चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया, आटा आपने कम कर दिया, घी आपने कम कर दिया, और प्रोटीन को आपने बढ़ा दिया। और प्रोटीन की जगह पे आपने, प्रोटीन के साथ आपने सब्जियां, सलाद और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट की सफिशिएंट मिकदार मिल जाएगी और आपको आटा या नशास्तादार चीज़ें जो हम ज़्यादा खा जाते हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। घी की भी आपने कमी कर ली। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 15-20 दिन के अंदर आपका वज़न काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा और आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। अच्छा, दरमियान में आपको भूख लगती है, कुछ होता है, तो आप बादाम वगैरह या नट्स वगैरह इस्तेमाल कर लें, तो उसमें भी नशास्ता भी मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है, विटामिन्स भी मौजूद है, तो उससे आपकी जो ग़िज़ाई किल्लत है वो पूरी हो जाएगी, भूख भी मिट जाएगी आपकी। इस तरीके से आप चंद दिन के अंदर आपको महसूस होगा कि आपका वज़न भी कम हो रहा है और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, आपको ये नहीं क्रेज़ हो रहा कि आप भूखे हैं या वरना आमतौर पर जो लोग करते हैं, एक टाइम का खाना कम किया, अगली दफ़ा ज़्यादा खा लिया अगले टाइम का, तो उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता, वज़न कम नहीं होता, बल्कि भूख लगती है तो अब ज़्यादा खा जाते हैं। आप अपने सेटिस्फेक्शन तक चीज़ें खा लें, लेकिन चीज़ों की मिकदार को और चीज़ों की वैरायटी को आपने चेंज करना है। भूखा रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप भूखा रहने की बजाय आप खाने में वैरायटी जब लाएंगे तो उसके साथ आपको काफ़ी सारा आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी, भूख भी नहीं लगेगी और वज़न भी ऑटोमेटिक आपका कम होता जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज है, तो जितनी आप हो सके एक्सरसाइज कर लें जो आपको मैनेजेबल हो, यानी वॉक हो सकती है, वॉक कर लें आप। छोटी छोटी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप हल्के चलते फिरते कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, बेड पर लेट कर सकते हैं। इस तरह की भी एक्सरसाइजें करेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उससे यह है कि आप बॉडीली फिट रहेंगे और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ होगा, बेहतर होगा, आपको फिटनेस इंप्रूव होगी, वेट लॉस होगा और आप एक खुश जिंदगी जो है आपके में चेंज आ जाएगी। इसके अलावा जो आजकल एक अहम चीज़ आ रही है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि 16 घंटे आप रोज़ा रखते हैं जिसमें कुछ नहीं खाते, पानी वगैरह पी सकते हैं, कुछ चंद चीज़ें हैं ऐसी ले सकते हैं, अदरवाइज़ 16 घंटे का रोज़ा और 8 घंटे की जो विंडो है उस दौरान आप खा पी सकते हैं। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है वेट रिड्यूस होने में और इवन ये शुगर कंट्रोल करने में भी काफ़ी सारा इसका बहुत बड़ा रोल है। ये भी आप कर सकते हैं, अगर ऐसे आप रूटीन करने से आपको मुश्किल नहीं होती तो ये भी चॉइस कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, बड़े आसानी से के साथ आप अपने आप को बग़ैर भूखा रखे बेहतर तरीके से आप अगर आटे को कम करते हैं,
चीनी को कम करते हैं। चीनी बताना मैं इसमें मिस कर रहा था। चीनी को ख़त्म कर दें, चीनी को कम कर दें और घी की मिकदार कम कर दें, चावल खाने की मिकदार कम कर दें। तो इस तरह की निशास्तदार चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें कम करने से प्रोटीन की मिकदार बढ़ा लें, जिसमें चिकन हो गया, मटन हो गया, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। और साथ ही फ्रूट्स का, सब्जियों का, सलाद का इस्तेमाल, उसका टेस्ट अपनी मर्ज़ी का कर लें। इसके साथ आप बेहतरीन तरीके से बआसानी आप अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज और एक अच्छी नींद, ये भी ज़रूरी है। अच्छी नींद के साथ मुख्तसर एक्सरसाइज अगर ये आप करते हैं तो आप देखेंगे कि बआसानी हफ्तों में के अंदर आप फील करेंगे अपनी फिटनेस भी और वज़न की कमी भी। और अगर शुगर के मरीज़ हैं तो वो भी अगर इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो उनका शुगर लेवल भी बेहतरीन तरीके से ये मैनेज हो जाएगा। इन टिप्स को आप करके देखें और मुझे फिर फीडबैक दें कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है, और ये फिर मुझे इसका तजर्बा बताएं कि इससे कितना आपका वेट कम हुआ है, कितनी आपको आपकी बॉडी फिट हुए हैं आप, और कितनी आपको इसमें यानी राहत, सुकून और खुशी हासिल हुई है। तो ज़रूर ये मुझे बताएं फीडबैक में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बहुत फ़र्क लगेगा आपको, और इससे आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।